Mayong adlaw o welcome kaninyong tanan sa First Laureana o Guillermo Tape Family Reunion atol sa ikaupat nga sumad sa pagpanaw ni Papa Turiano. Daghan kayong salamat sa inyong pagtambong bisan pa sa kapitos kabisi sa inyong mga panahon. Para sa mga wala kailanahaw, ako si Boboy, anak ni Mama Fele o ni Papa Turiano. Kugihan kaayo ang punuan sa ato ang pamilya. Kay napulo gid silang tanan. Napulo ang ilang mga anak. Matawag na to nga mga sanga. Si Manong Gabriel, Manang Aurelia, Manang Irene, Iyo Roman, Inko Daroy, Manang Cirela, Manoy Felix, Manang Waning, Papa Turiano, og Nanay Ising. Napulo gyud silang tanan. Maminaw gyud ni Nanay Ising muasoy mupaambit sa iyang kasinatian sa ato ang punuan nga si Nanay Lauren og Tatay Imo. Sa dili pa ko mapadayon kamong mga bata, paminaw gyud mo ha sa tanan nga mo diskurso karon og pakpakan gyud nato na silang tanan inigahuman. Og okay ra mo o magparok-parok basta way magtabi, way magsaba-saba, okay? Tulo ka butang nga akong isgutan, tulo ka punto nga akong ipaambit kaninyo naa sa ato ang tema, pamilya. Pasalamat, milagro, o giya, Yahweh. Pasalamat, abi ninyo, kinahanglan jud ta magpasalamat sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ato ang nadawat sa ato ang kinabuhi. Labi na gyud gasa sa kinabuhi og sa atong pamilya. Magpasalamat kita nga nakatambong ta ni ining reunion kay kini nagpamatuod nga buhi pa di ay ta. Lingi sige lingi ang imong tapad. Ing na smile pod kung buhi pa ka. Ing smile ba? Ing pahiyom ba? Madyo kay ing pahiyom kay sa ato pa buhi pa di ay na. Kay gusto kung magsige gud ta og kusmod, sigig mugot nga ato ang simod, mas buhi pa ang mga patay na to anak. Mas maayo pay patay na to di ana, di ba? Nakahinumdum ko sa giingon ni Amelia sa gihaya si Papa nga si Papa mura ra kuno og natulog nagpahiyom gihapon sud sa iyang lungon. Mao na nga smile ta magpahiyom gihapon ta bisan pa og duna tay mga bugat nga mga problema. Ang family reunion usa ka dakong kahigayunan, oportunidad nga makahimamat ta, makailhanay ta sa usag-usa og makapasalamat ta sa Ginoo isip usa ka pamilya. Piskay gud mo kaming mga ladyo di address ladyo makatambong unta, makauli unta, makatambong pod sa reunion apan saon man dili man na mahitabo. Sagdi lang basin di ay sa sunod nga reunion, di ba? Milagro. Kitang tanan nakasinati, makasinati gyud og milagro sa Ginoo. Diha sa ato ang kinabuhi. Kada mata nato sa buntag dako na kaayo ng milagro sa Ginoo nga ing matata nga naghinawa na uban in taon mo ilang gimatan nga patay na. Di ba? Milagro man gani ang tanan nga nahitabo ug mahitabo sa ato ang kinabuhi ug sa ato ang pamilya. Para naho mismo dakong milagro nga hingabot kog 54. Kining atong first reunion usapod ka milagro kay hinganhiman mo bisan pa og 11th hour or kalit-kalit nga imbitasyon, wala man puy reklamo nga ang kapante-pante mong pudaane. Taman or tanan man gihapon mura og excited. Mas excited pumagani ang dili makatambong ito as layo, di ba? Basta malipay mo diha, malipay pod mi nga di as layo, bahala gud og video ray amo. Dunay milagro nga mahitabo kung magdinasigay o mag-inampo ay ta sa usag-usa. Yapil nato sa atong mga pag-ampo ang tanang membro sa ato ang pamilya, sa atong clan nga dunay sakit ug balatian. Mabati unta nila ang grasya kaluoy sa Ginoo og makabaton unta sila og kaisog sa pagdawat sa kabubuton sa Ginoo. Yahweh, kamong mga bata mao ang paglaom alang sa lamdag nga kaugmaon sa ato ang pamilya. Kamo ang mga Yahweh sa pag-asenso. Pagtuon gyud mo, human na gyud ninyong inyong eskwela, usa mo mag-uyab-uyab,
Inikahuman ninyo og eskwela, pwede doon na may trabaho, pwede na magminyo, apan ayaw gyud ninyo kalimti ang inyong mga ginikanan. Ilabi na jud og matiguang na sila. Kay para ni Jesus, mas ngilad pataana kaysa mga tao nga walay pagtuo sa Ginoo. So kining gisugda nato nga family reunion para gyud ninyo mga bata aron madasig mo ug aron naamoy bawnon nga piskay nga handumanan o gitawag natong inspiring memories nga mo handuraw sa inyong hunahuna o kasing-kasing sa inyong pagtubo nga duna mo'y pamilya nga nagkahiusa, nagkasinabtanay o nagsakripisyo para sa maayo ninyo nga kaugmaon. Dinhi na lang ko taman, dinhi na ko kutob o manghinaot ko nga mag-enjoy mong tanan sa ato ang first family reunion.